today we're here with Irma. Also, we do have a lot of questions on regards to the animals that are going crazy around and the waters and everything, the rocks. This is on regards to energy that are elevating today and making evolution. And Irma has some information from the source that could help us. So let's go ahead and ask her. Irma, why are the animals are going around? ¿Por qué los animales están girando? Porque hay una energía que se llama fases. Entonces hay reguladores, digamos, pero son energías que están ayudando y hay otras especies que están ayudando de otros conducteros, otras dimensiones que se llaman yurika. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 4 codones, ¿sí? Entonces ellos vienen directo y como son 4, imagínate, se concentran y empiezan a girar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando giran se está haciendo un cambio, una transformación, y cuando ya termine esa transformación va a estar todo bien. Y las especies que van a estar activando van a ser principalmente animales, ahorita en esta primera etapa, con estas personas, estos 3 seres que vienen, que son plantas, minerales, bueno, las rocas, naturaleza, que es plantas, seres visibles, invisibles, animales, y nada más por el momento. Y otra, pero se me fue. Yes. The reason why these animals are going around is because they're getting higher consciousness and they're getting elevated. They have, within their feet, they have some energy Codones. and they will start elevating and going around. So also the plants, the minerals, the water, and earth. The earth is Seres invisibles. oh yeah, also visible and invisible beings are going to come and help us and help the animals to elevate earth and help us survive, most of all, right? Is for any further questions or anything, feel free to follow us in this application so we could provide you with more information. Thank you, Irma. Thank you very much. Any questions or doubts, follow the link below. Thank you. Have a great day. Y vean en YouTube Irma Iglesias.